This video guys, gagawa kami ng pancake. Wow! At dito namin lulutuin sa aming waffle maker. Ay, tama yung waffle maker natin guys. Yan ang waffle maker namin guys. So, abangan nyo guys. Shit. Here we go again. Yan ang margarine sa mamaya niya. Hop! Tansya mo lang guys. Next. Sasarado na. Oh my God! Wow! Nakakapan ako. Ayun na guys. Ayun na natin. Wait lang. Alright! The moment of truth. Parang may naamoy ako hindi maganda. Oh shit! Ang bango din, bango. What? What? Sapat, confirm natin guys. Ayun, nag-green na guys. Buusok na guys. Wait lang. Palabas niyo yung usok. Palabas niyo muna yung usok. 1, 2, 3. The moment of truth. The pancake. Ding. Ano to? Kinalabasan guys na among waffle troublemaker. What? Truth part 2. Part 2 na tayo, part 2. The moment of truth. The moment of truth guys, part 2. Tapos tinimplahan ko pa ulit yung pancake. Ayan na. Medyo hindi siya fluffy. Ako din tubig. So, haluin natin. Ayan, part 2 na tayo guys. Kinig na yung ating mahal na nanay. Tama yung wag mo ng apaw. Ayan na. Kulang to. So yun na guys. Up. Power on. Guys, power on. Boom. The moment of truth. Tomorrow. Tangan na natin siya ng mga kahit. Yan na guys. Ha? Malaki sa akin. Sige. Wow, perfect na guys. Ang sarap. Gosh. Pa. Tatanggal na guys. Kanina. Ay! Para sisira ulo. Painit ka na ng margarine. Ano? Ayun guys. Testing. Uy! Panalo, waffle maker namin ga. Woo! That's all. Well, if I'm going out, I'm going out. Kuha na ako na sa akin. Yee! Habang nanonood ako guys. Sarap. Hindi pa masyadong perfect guys. Sa kape. Talaga to, ito yung medyo second na ano namin, ang tawag doon, second set. Medyo hindi pa namin na perfect ngayon. Yung pangatlo, ito na. Open it. Boom! Boom! Guys, yun. Check na natin guys. Hoy! Sobrang busy yung ano natin, araw natin ngayon guys. Bam! Perfect na. So ito yung before. Second set. Ito na yung pinali namin guys. Guys, perfect! Mama, maganda. Perfect guys! Moist na moist yung ano mo. Woo! Perfect! Tutulog yung garot ang gift. Success! Charang! Yee! May kape. Charang! Woo! Winner!